Stretch. Ayan, after hilutin, frozen shoulder. Ayan, basta boss, ayan. Katikas pa yung ano. Nagalaw na, no? Ayan. Konting Gusto exercise ba na. ang ano, boss, ang hilot ni Ka Roger? Legit ba? Maraming salamat, Karoy. Ka Roger. Ka Rog. Ayan. Naka-relax. Medyo okay na. Dati, hawakan ko lang masakit. Ngayon, medyo okay na. Ayan, hawakan mo yung tenga mo, kabila. Ayan, salamat sa Diyos. Tikas pahinga ka. Wala. Tikas pahinga. Ayan, Naano ko na rin. Hawakan ko na rin dito. kabila. Hindi yung sa likod. Yan, talikod ka. Ayan. Ayun. Thank you. Angat na. May shoutout ka mga tropa. Oo. Nakomenta ko si Sir Roy. Si Rog. Galing. Rog pala. Rog pa lang, Rog. Galing, galing. Sige. Rods pala. Rods. Sige, boss. Salamat. Galing. Salamat. Babalik ako. Oh, yun. Thank you, Lord. Okay. God is good.